अस्सलाम वालेकुम। आज की इस एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि जो ताजिकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए फ़्री वीज़ों का ऐलान किया गया है वो कौन कौन से वीज़े हैं, कौन कौन उस पर अप्लाई कर सकता है, अप्लाई आपने कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में ही बताया जाएगा। तो बेसिकली ये ओईसी डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का एक इदारा है। जब कभी भी किसी भी मतलब बैरून मुल्क से वीज़े आते हैं पाकिस्तानियों के लिए तो वो इसी ओईसी डिपार्टमेंट की तरफ से ही शाये होते हैं। तो अब ये जो हमने वेबसाइट ओपन की हुई है तो ये ओईसी की मतलब जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और ऐसे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां से भी फ्री में अपडेट्स जो हैं वो हासिल होती रहें। तो अब चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी हम मौजूद हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां से आपने सबसे पहले अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट करना है प्रोफाइल को बिल्ड करने के बाद। तो अभी आप अपने मोबाइल से फ्री में अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी को जो फीस दिए। तो पहले ये समझ लें कि अप्लाई आपने करना कैसे है। उससे पहले आप ये समझ लें कि सीटें कौन कौन सी हैं, वीज़े कौन कौन से हैं और कौन कौन उसके लिए अहल है। तो ओईसी का मतलब होता है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अब ये एक पाकिस्तान का इदारा है। जब कभी भी फॉरेन कंट्री से वीज़े आते हैं पाकिस्तानियों के लिए तो ये इदारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करता है। यानी कि वीज़े इस इदारे के थ्रू जो है हमें मिलते हैं। ये इदारा हमारी रिक्रूटमेंट में जो है एग्ज़ाम्स वगैरह लेता है, इंटरव्यू लेता है, उसके बाद ये सिलेक्शन करता है, तब ये जाके आपको वीज़े फ्राहम करता है फ्री में। तो अब सिर्फ दे देखते हैं कि कौन कौन सी वीज़े हैं। सबसे पहले नंबर पर है सेवर का। अब इसमें जीन्स, स्पेशल यूनिफॉर्म एंड स्कूल, ये मुख्तलिफ अक़साम के ये मतलब वीज़े बन जाते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 100 वीज़े इनकी वैकेंसीज मतलब 100 वीज़े। ठीक है, अब इसमें आपकी एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले नीचे डिस्कस कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट का मेल एंड फीमेल दो इसके वीज़े हैं। उसके बाद मैकेनिक का फीमेल मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसके 2 वीज़े हैं। तो अब देखते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट इसके लिए क्या होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन। तो ये जो डिग्री है सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन, ये एक ऐसा मतलब जो बुक्स का कम्बिनेशन होता है जिसमें आपने पोस्ट के रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ा होता है। इसका मतलब ये है। तो अब इसका 100 वीज़े हैं। उसके बाद मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो आपका कम अज़ कम 1 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए लाजमी होना चाहिए। उसके बाद नीचे ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। ये मतलब ये है कि आप अगर ये स्किल्स रखते हैं तो फिर आपको प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है इसमें। उसके बाद जो है 24 से 40 साल के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए इस पर अप्लाई करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा वीज़े तो इसी के हैं मतलब सेवर के। उसके बाद जो है दूसरा है टेक्नोलॉजिस्ट, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अप्लाई मतलब ये कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन इसमें है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री होनी चाहिए वोकेशनल एजुकेशन, मतलब ये कि टेक्नोलॉजी में आपने अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट की हुई है, मिनिमम 2 इयर्स आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है तो आपको जो है तरजीह मिल सकती है। मिनिमम 2 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 2 इयर्स तो मतलब एक्सपीरियंस लाजमी होना ही चाहिए। अगर आपने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में किया हुआ है तो वो मतलब प्रेफरेंस उसे मिल सकता है। तो टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 24 से 40 साल के दरमियान में हो सकती है अप्लाई करने के लिए। बल्कि जितनी भी सीटें हैं, जितने भी वीज़े हैं, सभी के लिए 40 से जो है ना 24 से 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद मैकेनिक की सीट है, मेल फीमेल दोनों के लिए मतलब ये अवेलेबल है। तो एजुकेशन इसमें ये है कि हायर और सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन रिलेवेंट टू द पोजीशन। अब इसमें भी यही बात है कि अगर आपने मैट्रिक या एफ एस सी जो भी है वो आपने अगर मैकेनिक का सब्जेक्ट उसमें पढ़ा हुआ है ना तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें जो डीएई वाले होते हैं ना, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, वो ज़्यादा इसमें फ़ॉल करते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं मैकेनिक्स के तो फिर आप इसके लिए एल होंगे और इसके लिए जो आपका मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर होना ही चाहिए। उसके बाद नीचे इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, वो भी आप रीड कर सकते हैं कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्चुअल ये होगी। अब ये होता है शुरू में कंट्रैक्ट होता है सभी का, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर वो आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। प्लेस ऑफ वर्क जो है वो ऑन साइट
दुशंबी ताजिकिस्तान में, मतलब ये एक सिटी है, दुशंबी उसका एक इलाका है। तो इसमें आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। उसके बाद द एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा। वीज़ा फैसिलिटेशन, मतलब वीज़ा फ्री होगा इसमें। अकोमोडेशन, मतलब आपको रिहाइश भी फ्री दी जाएगी। वीज़ा भी आपको फ्री में ही दिया जाएगा, एम्प्लॉयर की जानिब से दिया जाएगा जो आपको हायर कर रहा है। मतलब ताजिकिस्तान में जो एम्प्लॉयर है वो आपको फ्री वीज़ा चीज़ फ्री में देगा। उसके बाद मील्स इन अकॉर्डेंस विद लोकल नॉर्म्स, लंच ओनली, ठीक है। मतलब आपको खाना वगैरह भी फ्री में ही दिया जाएगा उनकी जानिब से। एनुअल कंट्रैक्ट ऑन एंड 11+1 बेसिस, 11 मंथ्स ऑफ वर्क विद वन ऑफ द पेड लीव। अब ये मतलब आपकी खसूसियात ही हैं। इसमें ये होता है कि आप, मतलब आपको फ्री में जो है ना, मतलब अगर आप इतनी लीव्स कर लेते हैं फिर भी आपको ये रिलैक्सेशन उनकी जानिब से दी जाती है, तो आपको ये अलाउ होती हैं लीव्स वगैरह, ठीक है ना, छुट्टियाँ इतनी। कैंडिडेट्स मस्ट मीट ऑल एलिजिबिलिटी जो है रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब ये बात तो ज़रूरी है कि जो भी उन्होंने हिदायत आपको दी है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपका पूरा होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एंड पे है बेसिक नॉलेज ऑफ रशियन विल बी कंसीडर्ड एंड एडेड एडवांटेज फॉर ऑल कैटेगरीज। अब ये ज़रूरी नहीं है, अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस जो है वो दी जा सकती है। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2026 है। अभी आपको बताते हैं कि कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई हेयर के लिंक पर क्लिक करना है। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर मूव हो जाएंगे। अब इसमें आपके सामने सबसे पहले तो ये इनकी जो इंटरफेस है वेबसाइट का वो ओपन हो जाएगा। अब आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे लिखा होगा ताजिकिस्तान। अब ये लिखा हुआ है पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ताजिकिस्तान। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी ऑलरेडी आगाह कर चुका हूं कि ये जो वेबसाइट है ना ओईसी की है, जो है ना ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, इसके थ्रू वीज़े आए हैं, ठीक है। अब यही आपकी रिक्रूटमेंट करेगा, इसीलिए इसी वेबसाइट पर ही आपका अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है कि जो डेडलाइन है वो 30 जुलाई 2026 है। तो मतलब ये कि आज जो है मेरे ख्याल में 17 तारीख है, काफ़ी दिन पड़े अप्लाई में। तो आज ही मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक हेयर फॉर अप्लाई के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आपके सामने इनका जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब लॉगिन के नीचे लिखा होगा रजिस्टर, उसके ऊपर जैसे ही आपने क्लिक करना है डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट नेम है वो लिखना है, उसके बाद अपना लास्ट नेम लिखना है, फिर आपने CNIC नंबर लिखना है और डैशेज इसमें नहीं डालनी, और वही CNIC नंबर नीचे दोबारा लिख देना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लगाना है। दो पासवर्ड आपने सेम सेम लगा देने हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पे अपना लिखेंगे, 0300 पहले लिखा हुआ है, उसके बाद जो बाकी डिजिट्स हैं वो आगे लिख देंगे। जैसे ही डिजिट्स लिखेंगे यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है वो कोड पूछा जाएगा, OTP आपको गया होगा इस सिम के ऊपर, फिर वो आपने यहाँ पे लगा देना है। वो लगाने के बाद नीचे अपनी ईमेल लिखनी है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्रिएट जब हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है। उस मकसद के लिए आपने यहाँ लॉगिन हेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये आपका जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना जो CNIC नंबर अकाउंट रजिस्टर करते हुए लगाया वो लिखना है, उसके बाद पासवर्ड लगाना है जो भी आपने लगाया था। तो ये लगाने के बाद आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट भी साइन इन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह आएगा कि सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो सबसे पहले आपके सामने ये टेम्पलेट इनका शो होगा, आपने इसे स्किप नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, समरी, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, स्किल्स, अवार्ड्स, लैंग्वेजेस, रेफरेंसेस। ये इनमें से जो जो आपके मतलब ज़रूरी हैं, जो आपने लाजमी फ़िल करने ही करने हैं, वो पहले 3 हैं, ये आपने लाजमी फ़िल करने हैं, ठीक है। अब इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है पहले में, जिसमें आपने अपना जो फर्स्ट नेम है वो ऑलरेडी आपका आ जाएगा, लास्ट नेम भी आ जाएगा, फादर नेम आपने दोबारा यहाँ पे अपना लिखना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, मैरिटल स्टेटस बताना है, उसके बाद CNIC नंबर भी आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पासपोर्ट नंबर का। अगर आपका पासपोर्ट नहीं भी बना हुआ फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है।
تو یہ ضروری اس وقت ہے جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے یا جب آپ کی فائنل سلیکشن جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی، پھر آپ اس ٹائم جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ آپ نے ریلیجن یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، اپنا جو مذہب ہے وہ آپ نے اسلام لکھ دینا ہے، جو بھی آپ کا اپنے کیس میں لکھ دیں گے۔ آگے ڈومیسائل پروونس بتانا ہے، اس کے بعد ڈومیسائل ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنی ہے۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے والا ڈیٹا بھی آپ نے ایز اٹ از پٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کا پرماننٹ ایڈریس، یہاں پہ آپ نے دوبارہ سے اپنا پرماننٹ پروونس سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد اپنی ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد یہاں پہ پرماننٹ ایڈریس یہاں پہ پوری لائن لکھ دینی جو کہ آپ کے CNIC کارڈ کے پیچھے ایڈریس لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے بتانا ہے کہ آپ کا جو اگر پرماننٹ ایڈریس اور جو ہے سیکنڈری ایڈریس دونوں سیم ہی ہیں تو وہ آپ نے یس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو اگر مختلف ہوں گے نو کے اوپر کلک کریں گے وہ دوبارہ سے اپنا جو ٹیمپریری ایڈریس ہے وہ دوبارہ یہاں پہ لکھ دیں گے نیچے، لیکن ہمارا سیم ہے اس لیے ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں، اس لیے اسکرول ڈاؤن کریں گے یہ فل کرنے۔ یہاں پہ آ جاتی ہے آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ ابھی آپ نے ایسا موبائل نمبر لکھنا ہے جس پر آپ سے وہ رابطہ کر سکیں، آپ کو SMS کر سکیں، اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو وہ انٹرویو کے لیے جو میسیجز کرتے ہیں یا میل وغیرہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی اسی مطلب جو ای میل آپ نے لگائی یا فون نمبر لگایا ہوا ہے یہاں پہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کرنٹ لوکیشن اپنی لکھیں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ آپ کا واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے جو آپ نے لکھا ہے، اگر ہاں تو یس ورنہ نو۔ اس کے بعد یہاں پہ واٹس ایپ نمبر دوبارہ لکھ دیں گے اگر کوئی اور ہوگا تو، اس کے بعد یہاں پہ ای میل آپ کی آلریڈی یہاں پہ آ جائے گی، اگر نہیں آئے گی تو آپ نے لکھ دیں۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اسٹریٹ ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے۔ جب یہ لکھ چکے ہوں گے دوبارہ سے مزید اسکرول ڈاؤن کریں گے، یہاں پہ آپ نے اگر آپ کے سوشل میڈیا کے کانٹیکٹس نمبرز ہیں، کچھ لنکس ہیں تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر ہے، اگر آپ کا جو مطلب گارڈین ہے وہ الائیو ہیں، آپ کے فادر زندہ ہیں تو اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے، اس کا فون نمبر یہاں پہ لکھیں گے، جو بھی آپ کا گارڈین ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے۔ تو یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو ٹو ایجوکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی، آپ نیکسٹ موو ہو جائیں گے ایجوکیشن کے سیکشن۔ اب اپنی تعلیم ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں ایڈ اندر ایجوکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ نے ایجوکیشن کی لیول سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی ڈگری کمپلیٹ کی ہے، اس کے بعد کنٹری سلیکٹ کریں گے، اسٹارٹنگ ڈیٹ آئے گی، اینڈ ڈیٹ آئے گی، اس کے بعد نیچے گریڈنگ کا کرائٹیریا آئے گا، ڈگری کی پکچر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ کرنے کے بعد سیو ایجوکیشن کے اوپر آپ نے جیسے کلک کرنا ہے تو آپ کی یہ ڈگری ایڈ ہو جائے گی۔ تو یہ ایڈ کرنے کے بعد آگے آپ نے ایکسپیرینس کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے، کلک کرنا ہے، یہاں پہ لکھیں گے جاب ٹائٹل، اس کے بعد کمپنی یا امپلائر، یہاں پہ آپ نے ایکسپیرینس کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد سٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ، اس کے بعد یہاں نیچے کنٹری لکھنی ہے پاکستان، اس کے بعد سٹی اپنے لکھنی ہے، پھر آپ نے جاب کی ڈسکرپشن لکھنی ہے۔ یہ چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے جہاں پہ کی رول وغیرہ لکھ دینے ہیں، اینڈ پہ آپ جائیں گے تو یہ ڈیٹا یہاں پہ سیو ایکسپیرینس کے اوپر کلک کریں گے۔ اپنا ایکسپیرینس آپ نے اپلوڈ بھی کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، اپنے پاس سے نہیں لکھنا، یہ آپ کے پاس ریٹن شیپ میں ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے مزید آگے سمری کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے سمری لکھ دینی ہے، اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹیشن کے اوپر کلک، تو یہاں پہ نیچے اپنی جو سمری ہے وہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ سمری جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا ڈاکومنٹیشن میں جائیں گے، اب یہاں پہ اپنی جو تصویر ہے سب سے پہلے آپ نے وہ اپلوڈ کرنی ہے، اپنی پروفائل پکچر۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، نیچے آپ نے جو CNIC کارڈ بیک فرنٹ ہے وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے، بلکہ یہ CV ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ اسے نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے اسکلز کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنی جو اسکلز ہیں وہ ایڈ کرنی ہوتی ہیں، جو بھی آپ کی اسکلز ہیں، اس کے بعد آگے اوارڈز کے اوپر کلک کرنا ہے، پھر آپ کی لینگویجز آ جاتی ہیں، ریفرنسز آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اینڈ والا کام یہ کرنا ہے کہ جابس کے اوپر کلک کرنا ہے، یا جو جاب لکھی ہوئی ہے نا اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ جتنی بھی جابس ہوتی ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں، OEC کے جو تھرو آئی ہوتی ہیں۔ اب جس پہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے پوسٹ کا نیم لکھنا ہے، جس بھی پوسٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اگر سیور کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جیسے ہی لکھا ہمارے سامنے یہ اوپن ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ سے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے مزید اس کی ڈسکرپشن آ جائے گی، جو آپ نے پہلے ریڈ بھی کیا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔
تو یہاں پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ میٹرک اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ مزید مینشن ہے کہ آپ نے مطلب وہ سبجیکٹس بھی ساتھ میں ریڈ کیے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مزید اس کا ایک ڈسکرپشن اوپن ہو گئی ہے، جہاں پہ دوبارہ اپلائی فار دس جاب کے اوپر کلک کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے وہ سٹی سلیکٹ کرنی ہے جس میں آپ کا انٹرویو جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ آپ نے خود بتانا ہوتا ہے، ہم لاہور کو کر لیتے ہیں، ہمارے نزدیک ترین تو یہی بنتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بلکہ ایک اور کام کرنا ہے، آپ نے جو شروع میں فیس واؤچر آپ نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ چلان فارم کے اوپر کلک کریں گے، فیس واؤچر آپ کے سامنے شو ہو جائے گا۔ اب آپ نے اسے پرنٹ کروا لینا ہے، سب سے پہلے آپ نے اسے فل کرنا ہے، پھر آپ نے ایس بی ایل برانچ میں جا کے 500 روپے بینک فیس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ آپ نے پے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پیڈ سلپ ہوگی وہ آپ کو بینک والے دیں گے، فیس کو پے کرنے کے بعد وہ آپ نے یہاں پہ اٹیچ بھی کرنی ہے۔ جیسے ہی اٹیچ کریں گے اس کے بعد آپ نے ایڈ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو ایسے آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ اگر آپ کو پھر بھی پوری ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل محسوس ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو واٹس ایپ پر ہم جو ہے انڈیویجولی گائیڈ کر دیں۔ تو ایسی ویڈیوز کے لیے یہ چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ اب جب اس کا جو نیکسٹ پروسیجر ہے یعنی کہ انٹرویوز کا جب وہ شروع ہوگا یا شارٹ لسٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو اسی چینل کی وساطت سے وہ بھی بتائیں گے۔ تو آپ کو تبھی معلوم ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب کیا اور یہ جو بیل کا آئیکن ہوتا ہے نیچے یہ بھی پریس کرنا ہے، تبھی آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ موصول ہوں گے۔ تو ہم نے مطلب کافی محنت سے یہ ویڈیو کریٹ کی ہے، آپ کو سمجھایا ہے، تو اتنا تو آپ کا بنتا ہے کہ چینل کو آپ یہ سبسکرائب لازمی کیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔